بكم ديما في الدوار، ديما مع الإعلام الجزائري تاع الشهداء ربي يرحمهم. اليوم الموضوع نهضروا على الأسباب زيارات وزيرة العدل السويسرية. Donc le sujet de ce soir c'est les raisons مالية، علاقات دبلوماسية، وعلاقات حقوق الإنسان. على بالكم باللي الأمم المتحدة اللي تتكلف بالحقوق الإنسان المقار تاعها في سويسرا، في جنيف. يعني كي الجزائر الأمم المتحدة داتي درس الجزائر بسبب الحقوق الإنسان، تعطيهم بالمدينة جنيف في سويسرا. وعلى بالكم باللي علاقات بين الجزائر وفرنسا فني كاين مشكل تاع الحرية الدينية. يعني سويسرا داتي درس الجزائر بالنسبة لحقوق الإنسان، ولكن أنا يا رشيد نكاز والله راني علمت أنا كمواطن جزائري نعطي فني درس الحقوق الإنسان بالنسبة للحرية الدينية سويسرا. لماذا؟ لأن سويسرا في هذا الشهر مارس 7 مارس الشعب السويسري دار قانون وطني ضد المناقبات في سويسرا. وعلى بالكم كاين 30 برك مناقبات في سويسرا، وعلى جال 30 مناقبات في سويسرا داروا قانون ضد المناقبات. واش قلت لهم؟ قلت لهم انه كمواطن جزائري، كمناضل حقوق الانسان، نحترم القانون السويسري ضد المناقبات، ولكن هذا القانون ضد المناقبات يقول أنه أي مرأة اللي تلبس النقاب يجب أن تخلص مخالفة تاع 200 أورو حتى 10,000 أورو، يعني حتى 200 مليون سنتيم جزائرية. وقلت لهم راني قابل خلص هذو المخالفات المناقبات. والحكومة السويسرية ما عجباش الحال، لأنه مواطن جزائري قال قدام الإعلام والعالم كامل هضر عليها أنه نخلص هذه المخالفات ونحترم القانون السويسري كي نخلص هذه المخالفات. Donc il y a 3 raisons qui ont justifié la venue de la ministre suisse de la Justice hier à Alger. Elle a rencontré d'ailleurs le dénommé Belkacem Zermati. Ce sont des raisons financières, ce sont des raisons liées aux droits de l'homme, car il y a 28 détenus dans les prisons algériennes à cause de leurs publications sur Facebook ou sur YouTube. Et vous savez que le siège des Nations Unies pour les droits de l'homme se trouve à Genève, en Suisse. Et la troisième raison, c'est suite à la décision du peuple suisse de voter une loi contre les femmes qui portent le niqab, j'ai décidé de m'engager à payer toutes les amendes de ces femmes. Il y en a très peu, il y en a à peine 30 qui portent le niqab en Suisse, et les amendes vont de 200 euros à 10 000 francs suisses, c'est-à-dire 9 200 euros, c'est-à-dire 200 millions de centimes algériens. Alors, نبداو بالسبة الأولى، يعني السبة مالية. لازم الشعب الجزائري يعرف أنه قارتها في سويسرا، في لوغانو، مدينة لوغانو. هذه الشركة سامكو هي اللي تسمي كاع كونترات على الغاز بالاسم الجمهورية الجزائرية. يعني كاع لي كونترا اللي الجزائر تبيع الغاز أو لفرنسا أو سويسرا، طاليان أو اسبانيا أو أمريكا أو الصين، ماشي سوناتراك اللي تسنيهم. هذه الشركة اللي تسني كاع لي كونترا من 1996 شركة سويسرية.
Samco. Tous les contrats de commercialisation du gaz algérien ne sont pas signés par la Sonatrach depuis 1996. C'est une entreprise suisse, moitié algérienne, moitié italienne, basée à Lugano, qui est chargée de la commercialisation de tous les contrats de gaz. Ce qui veut dire que الدراهم اللي يدخلوا تاع الغاز يعني تاع كي نبيعوا الغاز ما يدخلوش البلاد، يبقاو في لوغانو في سويسرا. يعني الشعب الجزائري ما على بالوش بهذه النقطة هذه. Et c'est très important. Très très important. Alors لماذا كاع لي كونطرا تاع الغاز ماشي سوناتراك هي اللي تسنيهم؟ لماذا؟ هذه الشركة سامكو هي اللي تكلف بالكاع لي كونطرا تاع الغاز. دوك نفهمكم. هذه صرات في 96. على بالكم في 96 الجزائر كانت في أزمة سياسية عظيمة خطيرة جدا. في هذاك الوقت الدولة الجزائرية ما كان حتى واحد كان يحترمها في الخارج. كانت عندها الضغط بزاف، الضغط من أمريكا، الضغط من فرنسا، الضغط من أوروبا. يعني الدولة الجزائرية خافت لو كان أمريكا ولا أوروبا تستعرف بالفيس باه يحكم الجزائر. كما اليوم في فنزويلا على بالكم بلي أمريكا وأوروبا و50 دول في العالم ما احترموش الرئيس الشرعي وقانوني في فنزويلا. نيكولا مادورو قال باللي هذو ال50 دول قالوا باللي حنا ما نحترموش بنيكولا مادورو. قالوا باللي حنايا نستعرفوا بخوان غيدو اللي كان رئيس المجلس الشعبي الوطني تاع فنزويلا. راه الجزائر في هذاك الوقت في 96 خافت لو كان امريكا واوروبا ما يستعرفوش بالرئيس الزروال، يستعرفوا بالفيس. لهذا الشيء الدولة الجزائرية قالت ما نريسكيش، جو نو برون اوكان ريسك. وقالوا باللي دوكا كاع لي كونطرا تاع الغاز ماشي سوناتراك اللي تسنيهم، داروا شركة سبيسيال سامكو في سويسرا هي اللي تسني كاع لي كونطرا دو غاز. وعلى بالكم الوقت رانا فيه سويسرا بعد تعرف اسكو هذوك الدراهم اللي راهم في سويسرا يبقاو في سويسرا ولا يهربوا يروحوا الامريكان ولا يروحوا الصين ولا يروحوا الروس ولا يروحوا مش عارف لي سيشيل لي مالديف. يعني البلايص اللي ما نقدروش نعرفوا يعني عاد من يخبوا هذو الدراهم. هي هذه السبه الاولى. السبه الزوجه على بالكم بلي لودو الامم المتحده قالت الجزائر انه لازم تخرجي كاع الناس اللي راهم في الحبس بسبب واش كتبوا في فيسبوك ولا في يوتيوب. يعني واش يديروا دوكا مع هذو الناس هذو؟ كاين 28 منهم. الجزائر على بالكم دارت اتفاقيات دوليه باه تحترم حقوق الانسان، وسويسرا ما صابت كي دير باسكو جنيف اللي فيها المقر تاع الحقوق الانسان تاع الامم المتحده راهي في الوسط، راهي بين الجزائر وبين الامم المتحده. يعني تعرف واش الجزائر راهي باغيه دير بالنسبه هذو 28 جزائريين راهم في الحبس في الجزائر. C'est pour ça que la ministre suisse de la Justice est venue à Alger pour demander au dénommé Belkacem Zermati est-ce qu'il va relâcher ces 28 personnes, parce que la Suisse, c'est le pays qui abrite le comité des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Et la troisième raison, donc, c'est une raison personnelle. La Suisse sait que depuis 2016, je me suis engagé à payer toutes les amendes des femmes qui portent le niqab, d'abord dans le canton du Tessin, donc à Lugano et à Locarno, c'est là où il y a la société. Il y a une loi qui concerne tous les cantons suisses. Il y en a 26. Les cantons, c'est wilaya. على بالكم بلي سويسرا فيها 26 ولاية. وقالوا في هذا الشهر أدوا
نقاب ممنوع. وانا قلت لهم ممنوع ولكن نخلص كاع مخالفات المناقبات. خرجت من الحبس بس حنخلص كاع مخالفات المناقبات في سويسرا. وسويسرا راهي خايفه لو كان تتبهدل في العالم. وديجا العالم هضروا عليها في اوروبا، في اندونيسيا، في ماليزيا، في امريكا، يعني في 70 دول هضروا انه راجل مواطن جزائري خلص مخالفات كل مناقبات في سويسرا. Donc voici les trois raisons pour lesquelles la ministre suisse de la Justice est venue hier en Algérie pour savoir ce qu'ils vont faire de l'argent du gaz qui est en Suisse, à Lugano, pour savoir si l'Algérie va libérer les 28 détenus d'opinion qui sont en prison en Algérie parce que le Comité des droits de l'homme des Nations Unies, basé à Genève en Suisse, a réclamé une enquête et a réclamé la libération immédiate de tous les détenus d'opinion. Et enfin, la troisième raison, est-ce que l'Algérie va prendre des dispositions pour m'empêcher de payer les amendes des femmes qui portent le niqab en Suisse après le vote de l'ensemble des citoyens suisses pour interdire sur tout le territoire suisse, à l'échelle des 26 cantons suisses, le port du niqab. Et pourtant, j'ai expliqué qu'à titre personnel, je suis opposé à l'islam et le niqab, qui est un tissu noir, les femmes européennes portent librement, sans aucune contrainte. Donc il y a une grosse différence entre la burqa, qui est le signe de la soumission de la femme en Afghanistan, et je ne paierai jamais des amendes concernant le port de la burqa, et donc le niqab, qui est un tissu qui est porté librement par les femmes en Europe. Donc voici les raisons pour lesquelles j'ai souhaité faire ce live aujourd'hui. Donc je maintiens, et cela est le cas depuis 10 ans, que je paierai les amendes de toutes les femmes qui portent librement le niqab en Europe, mais je paierai aussi toutes les amendes des femmes qui refusent de porter le voile dans les pays musulmans, que ce soit au Soudan ou en Iran. Et je tiens à dire que je me suis rendu en Iran le 8 mars 2018 et j'ai rencontré une femme extraordinaire, l'avocate Nesrin Sotoudeh. C'était donc le 8 mars 2018. Et malheureusement, 3 mois après, cette avocate extraordinaire a été emprisonnée et condamnée à 38 ans de prison. 38 ans de prison. Et je suis intervenu auprès des autorités iraniennes pour faire libérer 29 femmes en Iran qui ont refusé de porter le voile. Et j'en suis très fier. J'ai d'ailleurs déposé donc un chèque de 90 000 $ donc au tribunal de Téhéran pour faire libérer l'une d'elles parce qu'il y avait, comme cela est le cas depuis 10 ans, défend toujours la liberté religieuse. دافع الحرية الدينية أو في أوروبا أو في الدول المسلمين. Donc je défends la liberté religieuse aussi bien en Europe pour garantir la liberté des femmes de porter le niqab, mais je défends aussi la liberté religieuse dans les pays musulmans pour aider les femmes qui ne souhaitent pas porter le voile à pouvoir disposer de la liberté de le faire. Donc ce que je fais et ce que je continuerai à faire jusqu'à la fin de ma vie, c'est de défendre la liberté religieuse partout dans le monde. Voilà les raisons de ce live d'aujourd'hui. Et je tiens à dire et à saluer le courage de maître Nesrin Sotoudeh, avocate iranienne qui est emprisonnée depuis juin 2018 parce qu'elle a écopé d'une peine de 38 ans de prison. Donc nous ferons tout pour demander sa libération, de la même façon que nous ferons tout pour demander la libération des 28 détenus en Algérie. Voilà. Barakallahu fikum, salam alaikum, et encore une fois, Allah yarham al-Hajj Isa li دفنوه اليوم في بلدية تاوغريد في شلف. السلام عليكم وبارك الله فيكم.